Bueno, estoy grabando esto porque me di cuenta de que, como por ejemplo con el huracán Milton, la mayoría de fotos o videos que subían se veían photoshopeados. E incluso, pues algo que dejaron ver es que pueden firmar cualquier ley y luego fingir un desastre natural y con la excusa de buscar petróleo y pues tratar de deshacer la ley. Curiosamente ahorita empezó a llover. Estas son las cosas raras de las que hablo que suceden cuando uno estuvo indocumentado. Entonces, well, in English, well, it turns out that I realized that a lot of things like the Hurricane Milton, uh, they signed a migration law, but the most of the videos and pictures they shared on social media, they seem photoshopped. So they can do um, can sign whatever migration law they want, and under the excuse of looking for trying to get patrol, they can undo the law they they signed for. The thing is that if you arrive undocumented to the US, they don't let you get a job. Maybe that's why they pretend all these things with the Hurricane Milton. La cosa, bueno, el hecho es de que eh, si uno llega indocumentado a Estados Unidos no le permiten a uno obtener trabajo. Entonces, eh, creo que por eso fue que hicieron todo esto, lo del huracán Milton, para seguir con la misma mentira, de que hay gente que llega indocumentada. Simplemente otra cosa que me he dado cuenta de que en estados como Nueva York, Ohio, supuestamente se quejan de migrantes que andan delinquiendo. Cuando uno llega indocumentado, le hacen saber a uno que uno está indocumentado. Y está la policía, pasa enfrente de uno y se lo hace saber a uno. Entonces, ¿cómo es de que esas personas llegaron hasta Nueva York, Ohio, eh, a delinquir? Alguien los llevó ahí, entraron con visa americana. So, something else I realized now is that uh, there are news about immigrants committing crimes in Ohio, New York, and the thing is that if you arrive undocumented civilians, people, ordinary people, uh, the police, they'll let you know that you are undocumented in the U.S. So how come that those immigrants who are committing crimes in the U.S. are got to Ohio or New York? Somebody took them to New York or Ohio, or they get an American visa, but you can't stay in the U.S. undocumented. People let you know that you are undocumented. So something else I realized that yeah, now that we are close to the elections, to the election day, yeah, Kamala Harris, she said that she gave an amount of money to the president of Guatemala Guatemala yeah, to help with with the immigration here in Guatemala. But I don't see any government program who helps you to have a job and like to have a working stability or continue your education. I don't see any of that. Actually, I couldn't get a job at a call center, and it's been like 3 years since I came back to Guatemala. 3 years, which I have been struggling to get a job and have working stability.
So, bueno, ahorita que estamos cerca del día de elecciones, de las votaciones en Estados Unidos, pues también sucede que eh, está eh, con Kamala Harris sucede que ella dijo de que le había dado una suma de dinero a no sé cuántos millones al presidente de Guatemala. Pero yo no veo ningún programa de migración como dicen en las noticias, eh, que pues para crear programas de migración para que la gente no migre supuestamente indocumentado, que eso es una gran mentira, para que uno pueda seguir como familiar de migrante, pueda uno seguir, o migrante, seguir sus estudios y, o obtener un empleo donde uno tenga estabilidad laboral y de hecho aprender un oficio, una profesión. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? What happened with the money? Because they were saying that they were giving money to help with migration in Guatemala, but I see nothing about it. Mm. On the other hand, they talk about temporary jobs in the U.S. and I can't believe they don't let me continue my education and or have working stability. And I am a migrant. I have relatives in the U.S. So what's going on? So you're talking about temporary jobs in the U.S., but people who could who could be petitioned. You're preventing people in Guatemala or preventing them to get a job or have a working stability. I don't have any obligation with anyone, mm, or anyone's children. I don't have any obligation with them at all. Entonces, bueno, yo no tengo obligación con nadie, ni con los hijos de nadie. Why I'm saying this? Because if you're doing that, in order for me to leave Guatemala and everything that happened here, now that we have the technology to record everything, use it uh, as a proof that how things really are when uh, someone is forced to leave their country. I'm not interested into that, and that's why I don't want to leave Guatemala. Entonces, pues la verdad, no sé, o sea, ¿qué pasa? Están ofreciendo trabajos temporales en Estados Unidos y alguien que tiene la posibilidad de ser peticionado no le permiten estudiar, no le permiten aprender un oficio, no le permiten tener estabilidad laboral. Si están haciendo eso para que más gente se vaya, yo no tengo obligación con los hijos de nadie ni con nadie. Y es por eso que yo me quiero quedar en Guatemala, ¿no? Entonces, pues eso lo hacen también para que no le quede otra alternativa más que irse a Estados Unidos. They do that here in Guatemala, all of this, in order for you to go back to the US. Mm. So they also try to get you in situations where um, they could get you into trouble, you see. So that the only choice you have is to go back to the US. También tratan de meterlo a uno en situaciones donde la única opción que uno tenga es regresarse a Estados Unidos. Esa es la verdadera migración acá en Guatemala. This is the true migration here in Guatemala. So something else, a real estate, as I have already said, in a few comments, in several comments, they do Santeria to people, black magic, to people
in order for them to be able to manipulate those who have a under the influence of surgery to make them have problems with alcoholism and take drugs just to get you off the way to get what they want or do what they want with it, you see. Y también otras cosas que he dicho en otros videos es que pues le hacen santería a uno para que no tenga problemas con el alcoholismo, con la drogadicción, para quitarlo del camino a uno o manipularlo a uno para obtener lo que quiere. En este caso, pues poder seguir a Estados Unidos. Porque hubo gente que se fue antes de que, bueno, gente que se fue después de que me hicieron de que yo me fuera a Estados Unidos. There, there were people who went to the US after they forced me to leave Guatemala. And they already know who I am because I have already shared the news where they apparently killed someone who was a US resident. Y parece que ya saben quién soy porque ya he compartido una noticia donde supuestamente mataron a alguien que era un residente estadounidense. A donde quiera que uno va, saben quién es uno y se lo hacen saber a uno. Hasta en los lugares donde uno nunca estuvo antes. En los lugares donde uno nunca estuvo antes de que lo hagan uno irse de Guatemala, le hacen saber a uno que saben que uno estuvo indocumentado fuera de Guatemala. So, even in those places you never were before, they force you to leave your country of origin. They let you know that they know who you are and that you were undocumented outside Guatemala or your country of origin. So how come they didn't know what was happening? Hmm. So same thing applies for CBP1. CBP1 they were creating appointments for people from a Chiapas and Tabasco in Mexico. Well, it turns out that the only choice they're leaving is that anyone, let's say like a group of people, can create a situation where they can say that they are fleeing from the violence in their country. Mm. So, uh, so that they can have an appointment with CBP1. And I don't know if they investigate people when they have an appointment with CBP1. But if, let's say, people agree to make someone leave their country and they're not immigration in the US, they don't investigate this individual, they will be owing a favor to those people who made them leave their country of origin and have whoever they want in the US. That's something that's happening here, and they're like trying to get the residency or citizenship from the US to some people who are still in the US. And in my personal experience, I filed a complaint against someone who's still in the US. So there are troublemakers who could have like the possibility to go to the US, and I don't want to think about what could happen if those people could get US papers. Entonces, bueno, lo que sucede también es de que con el CBP1, que es, hubo gente de Chiapas y de Tabasco, que, bueno, de Chiapas que supuestamente se vinieron a refugiar aquí a Guatemala por el crimen organizado. That's something I didn't make clear.
there were people from Chiapas who fled from the organized crime in Chiapas. But how come that they are fleeing from the uh, organized crime in Chiapas? If you arrive undocumented to Mexico, they find out everything about you. They tap your cell phone, your social media. They know everything about you. So how come they don't do the same with organized crime? Entonces, y volviendo a lo mismo que estaba diciendo en español, bueno, los CBP-1 que supuestamente estaban huyendo del crimen organizado y se vinieron a refugiar a Guatemala. Y sé por experiencia propia que si uno llega indocumentado a México y le hacen saber a uno que saben todo sobre uno, que uno está indocumentado, le intervienen teléfono y redes sociales a uno. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con el crimen organizado? Pues resulta de que de las personas que están como migrantes allá, hay algunos que son como personas problemáticas. De hecho, en mi experiencia personal tuve problemas con alguien que le puse una denuncia y la denuncia la desestimó el juez por la posibilidad de papeles americanos. That's something else I didn't say in English. Uh, well, this person, I filed a complaint at the police station against her. Uh, the judge dismissed the complaint because of the possibility of getting US papers. You see? So, he, well, going back to Spanish because I didn't talk about it. Uh, the thing is that, bueno, la cosa es de que pasó esto de que le puse la denuncia y la persona sigue en Estados Unidos. Si le dan asilo a alguien por el CBP-1, because something else I didn't say in English and I'm remembering right now is that they say that by having these appointments with CBP-1, they can also people from other countries, let's say like Central America, can go to Tabasco, Chiapas, in Mexico, and have these appointments. So uh, if they don't investigate people, just like these people, these troublemakers I'm describing in this audio, that got, who got an American visa illicitly, uh, if this happens with CBP-1, I don't want to think about what could happen with those people with American papers. Mm. So, bueno, volviendo al español, eh, pues bueno, si así como sucedió con la denuncia que le puso esta persona y pues no investigaron eso y esa persona sigue en Estados Unidos, no me quiero imaginar gente teniendo citas con el CBP-1 que no los investiguen y consigan papeles americanos, ¿no? Entonces, es por eso de que ahorita estoy como escondido tratando de que no se escuche lo que están hablando afuera o los ruidos que se ponen a hacer y para que no estén fastidiando. That's why I'm hidden. Right now I'm hidden, trying to record this so that the noise in the background could not be recorded in this audio. So, bueno, esas son las cosas de las que no hablan con el CBP-1. ¿Cómo es posible de que huyan del crimen organizado? Supuestamente, si entran a México, le hacen saber a uno que saben que uno está indocumentado. Y pues con esta persona que le puse una, una denuncia y desestimaron la denuncia, sigue en Estados Unidos y
pues obviamente entró con visa americana, pues no sé si investigarían igual a la gente. Entonces, ese sería el problema con el CBP, bueno, porque como indocumentados sí lo investigan, ¿no? If you arrive undocumented to Mexico or the US, they investigate. They find out everything about you. You see, so um, I guess it's pretty much what I've been posting. Sometimes I don't know what they have been doing to me because it's easy to grab your cell phone, record whatever you want to say. But lately, I'm feeling like I'm gonna do it and then procrastinating everything. You see, entonces no sé qué me está haciendo porque a veces pues es fácil tomar tu teléfono y grabar lo que quieres decir, pero y, pues digo después, lo voy a hacer después y pues básicamente estar procrastinando las cosas, ¿no? Entonces, pues otra cosa, no sé de qué deportaciones hablan porque yo tuve que pedir un salvoconducto. Yes, something else I wanted to say. What deportations are they talking about? Because when I was in the US, I had to ask for safe conduct to come back to my country. I tried to turn myself in to to immigration at the federal building, and they told me that I should go to the consulate of Guatemala to ask for safe conduct and go back to my country because I couldn't get a job. And de hecho, pues traté de entregarme a migración en el edificio federal y, y me dijeron que para el consulado de Guatemala pedir un salvoconducto y poder regresar a Guatemala porque no podía conseguir empleo. Entonces, de hecho, cuando uno acaba de llegar, dejan las puertas de los carros abiertas. Aquí están haciendo lo mismo que hicieron en México y lo mismo que hicieron en Estados Unidos. Dejan las puertas de los carros abiertas, las puertas de los apartamentos abiertos, porque saben que uno no está trabajando o que uno acaba de llegar. Buscando una manera de meterlo en algún problema a uno para que uno no esté hablando de lo que uno se dio cuenta de que cruzar el río Bravo, cruzar el desierto, saltar el muro fronterizo es una gran mentira. De hecho, es más fácil cruzar y por el puerto de entrada, escondido dentro de un carro, pero es inútil porque si uno llega indocumentado no le permiten no tener trabajo. So basically, they're trying to re- recreate the same situations that the same things they do in um, in Mexico and the US, leaving the apartments, the apartment stores, the car stores open to see if you steal something. So trying to get you into trouble in order for you not to talk that you realize that crossing the Rio Bravo River, you crossing the desert and jumping the border wall is a big lie. Actually, it's easier to cross the the Mexico-U.S. border hidden inside the car, but it's useless because if you arrive undocumented, they don't let you get a job. You see, so um, if you go back to Guatemala, they don't let you get a job. Not even at a call center. No te dejan tener trabajo ni siquiera en los call centers cuando regresas a Guatemala, ¿no? Entonces, he tenido que estar hablando porque no estoy trabajando. Y pues simplemente para manipularme y hacerme que me regrese a Estados Unidos, pero yo no me quiero regresar. Porque yo no quiero, no estoy pidiendo que me crean, pero ¿verdad? Y le pueden hacer santería a una persona y eso tal vez ayude a alguien que pues merezca tener papeles americanos y
le hacen sentir a una persona para que tenga problemas con el alcoholismo, tenga problemas con la drogadicción. Después lo hacen ver, crean la situación para que parezca que fue decisión de la persona, como de que se enamoró y se sentía mal porque las cosas no funcionaron. Hasta eso de enamorarse, hay muchas cosas que pueden hacer con la santería. Como por ejemplo, a veces me dan dolores extraños de cabeza, acompañado de náuseas, y siento extraño el brazo derecho, y siento como que me fuera a enfermar y después esa sensación desaparece. Eso me lo dijeron en Tijuana, me mostraron en Tijuana que existe. De eso no habla el pastor, no habla el sacerdote, no habla el ateo, pero existe. Yo no creía en eso aquí en Guatemala, pero en Tijuana demuestran que eso existe. ¿Ya? Incluso donde estaba rentando era cerca de un cementerio. ¿Mm? Entonces no sé si será un famoso entierro. So, yeah, the thing is that when you come back to Guatemala, they don't hire you, uh, call sinners. Yeah, he tried to create a situation to make you go back to the U.S. So, yeah, actually, during it, let me get a job. That's why I keep on talking about what's going on. And the thing is that I'm not interested in being petitioned because I'm not asking anyone to believe me. Because the thing is that I know it's true that black magic, Santeria, it does exist, and I know that they can do Santeria to you in order for you to have problems with alcoholism, with drug addiction, take drugs basically, and well, as a matter of the fact, I've been having headaches. My right arm is hurting sometimes. These headaches. Sometimes I also have. I'm also feeling like throwing up. Feeling like getting sick and out of nowhere. This feeling of getting sick just vanishes. So in Tijuana, they showed me that Santeria, that black magic, does exist. That's why I'm not interested in being petitioned. You see, and well, uh, I don't know if this could help someone who really deserves to have American papers. So that's why I'm sharing this experience. And by the way, the place where I was renting at, uh, the place I was renting was close to uh, graveyard in Tijuana. So I don't know if something they called entierro, like buried, like voodoo. They do something with the clothes you leave, and they cast any kind of spell or something like that, and they bury it in the graveyard. So that's the truth. You see, actually, the last company I went to apply for a position, they told me everything about me. So they have been investigating or something like that, but I'm not interested in American papers. All I want is my to have uh, a normal life. ¿Ya? Entonces, la, la última compañía donde fui a pedir trabajo, eh, pues me dijeron todo acerca de mí. Parece que han estado investigando. A mí no me interesan papeles americanos. Solo quiero mi vida normal de vuelta. Es lo único que pido, la verdad. Entonces, pues creo que eso es todo lo que tenía que hablar. Y si no grabo mucho es porque no se da el ambiente o porque más de algo sucede de la nada. También sucede eso de que de la nada me empieza a dar sueño como cuando uno toma una pastilla para dormir.
y no hay ninguna posibilidad de que me den algo porque yo cocino mi propia comida. You see, so something else that's been happening is like I'm feeling I'm feeling sleepy, and there is no chance that they could give me any sleeping pill because I cook my own food. So there is no way. You see, so uh, it's this is pretty much what's been going on. Bueno, esto es lo que ha estado pasando.